अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 15 सितंबर 2024 और असर का वक्त है। आप के इल्म में शायद ना हो कि पाकिस्तान के अंदर आजकल जो हालात बनते जा रहे हैं, हर अगला दिन एक बुरी खबर लेके निकलता है। और जो अरबाब इख्तियार हैं, जो हुकूमत चला रहे हैं या जिनके हाथ में ताकत है, उनको कोई उसकी परवाह नज़र नहीं आ रही कि लोग जो हैं वो मजहबी मुनाफरत की भींट चढ़ते जा रहे हैं। ये इस लेवल तक पहुंच गई है कि अब कोई शख्स किसी दूसरे को अगर कोई इल्ज़ाम लगा के कि इसने तौहीन मज़हब किया है, इसने तौहीन कुरान की है, इसने तौहीन रसालत की है, इसने तौहीन अंबिया या तौहीन जो सहाबा कराम हैं वो की है, और ये इल्ज़ाम लगा के खा वो खुद उस शख्स को गोलियां मार दे या उसको कत्ल कर दे या जमघटा इकट्ठा करके उसको मरवा दे, वो शख्स जो है वो आज इस मुआशरे में हीरो बन जाता है, जिसको गाजी कहते हैं। और आइंदा आने वाले दिनों में जो नज़र आ रहा है वो ये है कि अगर कोई शख्स ये कहेगा कि तौहीन रसालत या तौहीन मज़हब या तौहीन कुरान पे किसी शख्स ने अगर किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया तो वो गलत है, वो झूठ है, वो भी तौहीन के ज़िम्मे में आ जाएगा। यानी जिस तरह वो पंजाब का गवर्नर तासीर जो है वो एक हिफाजत करने वाले गार्ड के ज़रिए इसलिए मार दिया गया कि उसने ये कहा था कि ये जो कानून बना हुआ है ये तौहीन रसालत या दूसरा ये काला कानून है, इससे ज़्यादती होती है लोगों के साथ। तो वो शख्स जिसने उसको मारा उसने कहा जी इसने ये तौहीन कर दिया, इस कानून की तौहीन कर दी, इस तरह इससे भी ये वाजिबुल कत्ल हो गया। ये तो होगी काफ़ी सालों पुरानी बात। अब जो नया सिलसिला शुरू हो गया है कि कोई शख्स जिसके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगता है कि उसने तौहीन किया, वो अगर जान छुड़ा के लोगों के चिल्ले से भाग के निकल जाता है और उसको पुलिस अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि उनका काम है कि वो लोगों की हिफाजत करे, और वो पुलिस के कस्टडी में पुलिस वाला उसको गोलियां मार देता है। और फिर वो ना सिर्फ ये है कि वो गाजी बन जाता है, हीरो बन जाता है लोगों की नज़रों में, और वो तंजीमें जो इसको हवा दे रही हैं मजहबी मुनाफरत, तो वो उसकी तारीफ़ें करती हैं, तो फिर उस मुल्क का क्या हाल होगा। चलें, ये तो बात होगी एक तरफ। अब हम जो लोग अहमदी हैं या जिनको लोग कादियानी कहते हैं, जिनके खिलाफ पाकिस्तान में आग भड़काई जा रही, उनका किरदार देख लें। आज जर्मनी के अंदर एक जो तहरीक जदीद सेमिनार फ्रैंकफर्ट के अंदर होने जा रहा है। अब कई लोगों को नहीं पता होगा कि तहरीक जदीद है क्या। मैं थोड़ा उसका मतलब बता दूं कि जमात अहमदिया के जो दूसरे खलीफा थे, जिनको खलीफतुल मसीह सानी कहा जाता है, उन्होंने ये तहरीक जमात के सामने रखी कि दूसरे ममालिक में अगर आज इस्लाम और वो वाला इस्लाम जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, अगर उसको दूसरे ममालिक तक फैलाना है, दुनिया तक पहुंचाना है, तो ये तहरीक जो है इसमें लोग अपना जितना भी शामिल हों, चंदा दें, कोई चीज़ जिस तरह ताकि वो दूसरे मुल्कों में जाके जो इस्लाम की तबलीग की जा सके, मिशन कायम किए जा सकें। आज दुनिया के 200 से ज़्यादा ममालिक में जमात अहमदिया कायम भी हो चुकी है, और मिशंस जो हैं वो भी बहुत सारे ममालिक हैं 200 में से जिनमें मिशन बाकायदा कायम हो चुके हैं। अब मुवाजना कर लेते हैं आज के दौर में ये जो लोग इनकार करने वाले हैं इमाम महदी का, उनकी हालत किस तरफ जा रही है और वो क्या डिमांड कर रहे हैं, और वो किस तरह एक दूसरे के मजहबी इख्तिलाफ पे एक दूसरे का खून बहा रहे हैं, और जमात अहमदिया जो है वो दुनिया में किस तरफ दुनिया को लेके जा रही है, और क्या क्या काम इंसानियत की खिदमत के वो कर रही है। आज के दौर में जहाँ इंसान माल से बहुत मोहब्बत करता है औलाद के बाद,
مال کی قربانی بہت بڑی قربانی ہے، اور جماعت احمدیہ نے جرمنی میں 100 مساجد لوگوں نے اپنی جیبوں سے نکال کے وہ تعمیر کرنے کا عزم کیا ہوا ہے۔ اسی طرح تحریک جدید، جس کے ذریعے یہ جو مبلغین جو بنتے ہیں اور پھر ان کی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل تعلیم جو ہے اس کی تبلیغ دنیا میں ہوتی ہے۔ مسجد آ گئی ہے، باقی انشاءاللہ آپ کو کچھ مناظر دکھاتے ہیں اس سیمینار کے۔ میں مکرم و محترم منصور مربی سلسلہ عالیہ احمدیہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تلاوت قرآن کریم کے لیے تشریف لائیں، اس کا اردو ترجمہ اور جرمن ترجمہ بھی پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، جو مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ایسے بیج کی طرح ہے جو 7 دانے اگاتا ہے، تو ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جسے چاہے اس سے بھی بہت بڑھا کر دیتا ہے۔ کبھی حضور میں اپنے جو بار دیتے ہیں، ہوا و حرص کی دنیا کو مار دیتے ہیں۔ کسی کا قرض نہیں رکھتے اپنے سر پر، کسی کا قرض نہیں رکھتے اپنے سر پر، جو ایک دیں گے اس کو 1000 دیتے ہیں۔ zu einem primären Zweck gegründet, um den Islam über alle weltlichen Gedanken und Religionen siegen zu lassen. Im Jahr 1934, als etwas mehr als 40 Jahre seit ihrer Gründung vergangen waren, war die Gemeinde mit erheblichen Widerständen konfrontiert. Trotz aller möglichen Drohungen ließen sich die Ahmadi-Muslime nicht von ihrer Aufgabe abbringen. خدا تعالیٰ نے پورے دعوت کرنے کی ضرورت ہے۔ اے آسمانی بادشاہ سے نصیب کرو، اے آسمانی بادشاہ سے نصیب کرو، اے آسمانی بادشاہ سے نصیب کرو۔ ایک دفعہ پھر اس لوگوں کو سمجھ لو کہ دنیا کے کوئی بن جائے۔ Das damalige Oberhaupt der Ahmadiyya-Gemeinde, Hazrat Mirza کسی غلط کے لیے میں نے تحریک کے لیے گزارش کیا ہے، اور اسی غلط کے لیے میں تمہیں کسی تعلیم دیتا ہوں۔ ادھر آؤ اور خدا کی صفائی میں داخل ہو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیم نصیب دیا ہوا ہے، تو انہوں نے نصیب کے سموں تک محمد رسول اللہ نے دینا ہے، اور محمد رسول اللہ نے تک خدا کا عزت کرنا ہے اور خدا کی بات کرنے میں نکالنا ہے۔ کچھ زیادہ لے لو، کچھ کام میں گزارو، کچھ زیادہ
Einführung dieses Programms gab es wenige 100.000 Ahmadis. Obwohl die Gemeinde in Bezug auf die materiellen Ressourcen scheinbar nicht zu den wohlhabendsten gehörte, weil es sich als erfolgreich erweisen würde sich erst im Laufe der Zeit zeigen. Was mit bescheidenen Anfängen begann, steht heute auf festem Fundament, gestärkt durch ein Team von engagierten Mitarbeitern auf der ganzen Welt unter der Leitung des Khilafat Ahmadiyya. Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad rief der Liga ins Leben und schilderte den Mitgliedern der Gemeinde viele Aufgaben, die als Vorbildung dienen und zu einer besseren Gesellschaft führen sollten. Einerseits trat die Zivilisation in einem Zeitalter des Materialismus ein. Andererseits ermutigte das Oberhaupt der Ahmadiyya-Gemeinde seine Anhänger in 200 Ländern fest etabliert. Weltweit wurden über 6.000 Moscheen und Missionen ins Leben gerufen, über 650 Missionare